सब तो बेश बाहर अच्छी ता भर कहीं बसिक दायित्व ने सी भंडार हो कि झील हो तो दायित्व ना गोटे जिनस आणिकी आनी बेश कर पुणी भर रखी पुणी आसी चाई पकई आसिक आसवा गोटे दायित्व कौट गोटे खसीज कौट गोटे कौन हम ये सब दायित्व श्रीमंदिर भितर से रत्न भंडार तार आपण शुणिथिबे कि तार केते बड़ एरिया रे से भितर अछि केते ता भितर स्ट्रक्चर कोन ता भितर अनेक गुडी कोठरी मध्ये अछि कारण इमान जा देखिले प्रथम जो ग्रिल कटाला परे आ गुटिए गेट अछि से गेट रो बाहर देखिले तो ता भितर आहुरी मध्ये कोठरी थाय पारे रखा दे पारे हां ता भितर सब जिंस सब सुविधा अछि विराट विराट सिंधुक भितर सब रखि जिंस हो सिंधुक अलमीरा आउ किछ नै अच्छा तार भितर जिंस पसिक सब रहिछि आ जहा जिनस अधिका अच्छी ये सब तले भी कुड़िया तले भी जिनस रही मकुट जो राजा आनी जो कहु 46 मकुट से मकुट गुड़िकर स्थिति केमती मकुट गुड़िक केमती थिला आपण भी सुनिथिबे राजा अमूल्य से मकुट रखा मकुट अच्छी किंतु मु देखिनी कि सुनिनी अच्छा अच्छी ता भितर राजा जो मकुट गुड़ा आनते किंतु शुणी से बर्तमान केतेटा मकुट माने जितेटा राज्य को जाइछथि केतेटा राज्यर मकुट आनी ना केतेटा मकुट कम अच्छी किंतु मकुट अच्छी किंतु से गुड़ाक किसी व्यवहार आने लाभ किसी ना आउ किसी आउ राणी मानकर किसी गहना ता भीतर अच्छी पाटराणी मु शुणी वीरकिशोर देव समय सी निजे कहते जे आमर पूर्वपुरुषर किसी गहना एठी आमर से सी हूँ आमर माने घरर गोटे माने भंडार कहले चले राणी माने भी बर्तमान से कौ गोटे आसी कौन कर गहना पत्र पिंधि पुणी थोईदे जाती माने घर तो से कौन यही प्रकार आगुरी सब चली एटा केते दूर सत्य कि कौन मुझे जानी किंतु राणी मानकर गहना गंठी ता भीतर अच्छी चूड़ी पुड़ी आनी लाभ बाहू बाहुटी से तो अच्छी केमिका अच्छी कौन अच्छी आ से गुड़ाक आम देखेनु शुणीचु खाली आपन समय केबे प्रयास करना कि नहीं ता भीतर जिनछड़ा केमती अच्छी ताको सुरक्षित रखिबा कारण ता भीतर को अवस्था जिनिस या बाहर भंडारटा केवल तो आम देखीचु ना आ भीतर भंडार किसी काम ना नाई कि देख कहीं नाई जिते बड़े 78 मसीह माने जाइए तदारख करने भर गले जोड़े पुड़ी लगे आम जानी जोड़े पुड़ी नहीं से भर को गले कौन जाते आमर तो विश्वभूषण हरिचंदन समय माने से समय जी आमर से आडमिनिस्ट्रेटर तो चीफ नथिले आमर से एडीएम को द्वारा परिचालित होता एडीएम कलेक्टर आईन मंत्री मान समय से होता 78 मसीह कौन देखा जो आलमीरा अच्छी जहाँ जशी रथ कहले आलमीरा पछपटे कारण जहाँ कह कि मंदिर स्ट्रक्चर जमती रत्न भंडार जो अमुनिया मंदिर अच्छी से पर्यंत किसी बाट सुड़ंग थी पारे हाँ सब आसी गुड़ाक आम देखिलु आम बाहर भंडार पर्यंत मुझे माने जहाँ मुझे माने मुझे दायित्व थी माने कमिटी भितर भंडार कमिटी जो थिला से बाहर भंडार पर्यंत मुझे भीतर भंडार कथा मुझे नहीं जहाँ शुणीचु खाली ना कौन ता भीतर एक्चुअली केतेटा भंडार बाहर भंडार भीतर ना तीनटा भंडार आगे तो बाहर भंडार गोटे सेकेंड भंडार आउ तो गोटे भीतर भंडार कौन आउ ता भीतर कौन अच्छी ता भीतर सीना गले जना पड़ो कि भीतर जाइनु कि देखिनु बाहर भंडार तो यथेष जिनस अच्छी जगन्नाथ चलला भाया आउ भीतर भंडार को कहीं किए जीव दायित्व नब ता भीतर पशिब कि दरकार अच्छी साप अच्छी साप लोकनाथ अच्छे साप अच्छी सौ सौ शब्द अच्छी लोकनाथ को अबड़ा दिया हुए जगह
ଅଭଡ଼ା ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ। ସାପ ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆମେ କାହିଁ ଭାବିବା ଯେ ସାପ ଅଛି ବୋଲିକା, ଆମେ ଆମେ ଭାବିବା ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଲୋକନାଥ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକନାଥ ଜଗି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କି? ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉନୁ, ଆମେ ଚିକେନ ଖାଉନୁ, ଆମେ ମଦ ପିଉନୁ, ଆମେ ସେ ବେବିଚାର ଭିତରେ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସିଧା ଯିବୁ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଥିବ ଯିଏ ସେ ଯାଇପାରିବ। ଯେ ଯିଏ ଏତକ କରୁଥିବ କୋଉଠି କ'ଣ ମାନେ ସେ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କହୁଛି ଏବେ ଯୋଉ ଖୋଲିବାକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୋଲିବାକୁ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଯଦି ହେଲା ଏଇ ପ୍ରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ସେ ଶାରୀରିକ ଉପରେ ତ ହେଲେ ମାଲିକ ନା, ସେ ଲୋକନାଥ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ଉପରେ ମାଲିକ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମାଲିକ। ତେମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ କରି ଏଠୁ ଗଲେ ହୋଟେଲରେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କେ ପୁରା ଚିକେନକୁ ଧରିକି ବସି ପୁଣି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ତା ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଲେ କ'ଣ ହବ? ତମ ଶରୀର ଉପରେ ମାଡ଼ ହବ। ତାଠୁ ବଡ ମାଲିକ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକତା ଦେଖାନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ କାମ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ବଳଭଦ୍ର ତ ମାନେ ମୋ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳଭଦ୍ର ଦେଖେଇଲେ, ଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଆଗକୁ ଅଛି କିଛି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏତକ କରିକି ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହସି ହସିକି ଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଗ୍ରାମଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରା ପଡୁଛି। ମାନେ ଯୋଉ ବଳଭଦ୍ର ଚାର ଉପରେ ଯେମିତି ହେଲା, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କେବେ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ତ 50 ବର୍ଷ ସେବା କରିବାର ହେଲା, ମୁଁ ତା ଭିତରେ କେବେ ବି ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ନିଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର? ନିଦର୍ଶନ ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ? ଏମିତିକା ତ କରିଛନ୍ତି। କଥା ହେଲା ଯେ ତମକୁ ତମର ଭୁଲ ନଥିଲେ ତମର ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଭୁଲ କିନା ତମକୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତେମେ ଆପେ ଆପେ ଆଗ ଭୁଲ ହେଇଯାଅ, ଯେଉଁ ବାଟକେ ହେଲେ। ତେମେ ସେ ଦୋଳି ଛାଡ଼ିକିରି ହଉ, ତେମେ ସେ ମୋବାଇଲ ଉଠେଇକିରି ହଉ, ତେମେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ଯାଇକିରି ହୋଟେଲରେ ରହି ଚିକେନକୁ ପକେଇ ସକାଳୁ ଆସିକିରି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କାମ କରିବା ହଉ, ତମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ଯାହା ହେଇକିରି ଆସିକିରି ଚଲେଇଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତମକୁ ଭୁଲରେ ପକେଇଦେଲା ପରେ ଦଣ୍ଡଟା ହବ। ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଦିଅଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କିଛି ଆଘାତ ହେଇନି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ହେଇନି। ଏ ଯାହା ପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କିଛି ହେଇନି। କାହାର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କାହାର ହାତ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କାହାର ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସେବା କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ଶିହରଣ, ଦେହ ଶିହରଣ ହେଇଯାଏ? କାରଣ ଆପଣ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ, ଦାରୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଜିନିଷ, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କହିବି କ'ଣ? ମୋର ଏମିତି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା, ମୋତେ ଏମିତି କଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଆକାରରେ କଟିଯିବ। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି, ମୋ ପ୍ରତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଏମିତି ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ କହିବା କଥା ନୁହଁ ବି। ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ବଳଭଦ୍ର ସବୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଗୁଆ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ, ମାନେ ଡେରି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟିକେ ପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ଏଇ ସମୟରେ ସରକାର ବଦଳିଗଲେ, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଗଲେ, ପ୍ରଶାସକ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ଲୀଳା? ସବୁ ରାଜଗାଦି ନା, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜସିଂହାସନ, ଯାହା ବି ହଉ, ଇଏ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହାସନ ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ନୁହଁ, ଆଉ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ? ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଦି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିକି ଆମର ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଏ ମୋହନ ମାଝି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ସବୁ ଆସିକି ବସିଲେ, ଏଇସବୁ ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଯଦି ରାହୁ ଶକ୍ତିବାନ ନଥାନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର ଯଦି ଶକ୍ତିବାନ ନଥାନ୍ତା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ନଥାନ୍ତା, ସେ କେମିତି? ଏବେ ଦେଖିଲ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେମିତି ଆସିଲେ? ମାନେ 24-25 ବର୍ଷର ରାଜନୀତି ମାନେ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା।